Όχι, μιλάτε. Μιλάτε. Γεια σου Παύλο. Τι έγινε, εσύ πυροβόλησε εκεί κάτω. Όχι. Αχ, τον πιάσανε το λαγό. Izva movie. Izva го, курдиса? Movie izva. Ja? Ja. Zgoraj tamo kje se puliš pa tako to. Φέτα. Aj. Πιπεριές γεμάτες. Πιπερίδια γεμιστές με τυρί φέτα. Φέτα τυρί. Τώρα θα φάμε και ρετσέτ. Λούφα. Ύπνο, σπίτι. Δεν πάνε τα πόδια τώρα. Άμα φας μετά πάει, τελείωσε. Πού το θα δώσω? Πολλά χιόνια, πολλά χιόνια. Ωραία. Περιμέναμε να γιονίσει, να κλείσουν οι δρόμοι να πάμε κυνήγι. Κυνήγι. Και οι λαγοί κρυφτήκαν άντε δεν σνώ. Δεν φαίνεται. Πες δεν μπορεί να περπατάς στα χιόνια. Ποιος δεν μπορεί να περπατάει. Εσύ. Το μέρος το γύρισα. Ξέρω μέχρι πού πήγες. Έχει τα πεύκα ρε. Ακόμα 100 μέτρα και θα βγαίνω στο λιβάδι, στο χωράφι. Ανάποδα φύγα. Τον είδα τον ήλιο και γύρισα πίσω. Το ανάποδα φύγα. Αυτή η γωνία πάντα κρατάει εδώ. Τζάκραπες θα έρχονται το χειμώνα. Γεμάτο δωρό εδώ από εκεί και προς τα κάτω. Αυτοί τα τζάκραπες τα κυνηγάνε. Γι' αυτό έρχονται. Εκείνα τα σκυλιά είναι λάκες λέγονται. Δεν κυνηγάνε συνοσούς. Πώς κυνηγούσε και το σκυλί? Δύο ήταν. Το ένα ακούγονταν. Ένα φανερό γάπ, μετά αυτό το μικρό καπ. Το πήγε πάνω και γύριζε πίσω, ακόμα λίγο σταμάτησε. Τον έχασε. Έρχεται ο λαγός στον ίδιο δωρό, του πάει και το χάνει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να είναι καλό σκυλί να το κόψει και να το ξαναβρει πάλι. Τα έχει σημασία. Εσύ το πας. Ωραία μπρατάτα. Ναι. Το φώναξα ήρθε, αλλά έξυπνα το κάνει λίγο και πέφτει. Εσύ το φάνασες, ήρθε και μίλησε και έφυγε. Άμα δεν γνωρίζει το σατάν. Και καυμούστα ακόμα εκεί. Αν έκανα κούκκι θα ερχόταν μαζί μου. Αυτοί πυροβολήσανε 2 φορές για να έρθουν τα σκυλιά. Μας ακούσανε μέσα και να γυρίσουν τα σκυλιά πίσω. Γι' αυτό Μπορεί. 2 φορές πυροβολήσατε. Για το σκυλί που έκανε. Αυτά τα σκυλιά ξέρεις μόλις το χάσει το λαγό και να πυροβολήσεις και έρχονται. Ωραία. Το κάνουμε τσίλο, γοντώνα така бореше църнашки. Сега ми не можеш да умори. Аз го оде 20 фата. Той не може да умори. Ми вика за дона тръгва за балкон. Скоро ме църначка! Говоре да архидия скоро. Αρχίδια ρε σκότα ρε. Τα ίδια, Έχουν άλλη εδώ ρε, δεν την άλλη. Αρχίδια παραγεμιστά μου έλεγε. Είναι σούκα με σούκα τα τόστα να ρούλι μάγκα που κάνουν. Βάλε σε γουνήματα. Με τι στα παραγεμίζει η μαμά σου μη βέλει. Δεν μπορείς να το... Αρχίδια παραγεμιστά μου. Και εμείς τώρα σήμερα λαγό, να, πιπεριά γεμιστή. Καλά είναι και πιπεριά. Πήγαμε τον Τζόρτ μια φορά για κυνήγι, έπιαζε μια τσίχνα, πού θα πάει ο Γιώργος, πού θα πάει πίσω από το πεύκο. Κατεβάζει τα παντόνα, τραβάει ένα χέσιμο ωραίο, πάει ο σκύλος και τα βρήκε ζεστά και κυλίστηκε πάνω. Το θυμάσαι? Το παίρνει ο Γιώργος, το πέταξε στο σουάμ μέσα. Το σουάμ και το βάλαμε μέσα στο στη garbage bag. σακούλα μέσα, το δέσαμε το λαιμό, για να μην βρωμάει, ο Λάζος φοράσε. Το βέβαια βρωμάει. Πήγαμε στο Χρήστο τώρα για καφέ. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς πέρασε η μέρα? Ο Γιώργος. Άστε λέει, σκατά υπόθεση.
Реција ги не отетио со Ωραία. Спиро со Ѓамос Тимасиум. Ναι. Ама па ја лафија. Που συνόμαστε στο κάο. Δεν ούλια μου βίδε. No. Тој го остави пушката таму и оде си изричка таму. Си изричкам, ги изваде шпринките, имаше шпринки во панталон. Аха. Идиска. И си седнео таму и се дрискам Городите, на спринките. Не знаете што пати вери. Си изричка на спринките и стана, си кладе шпринките, и се обрка се лајна. го вјана благовајство. Уеде таму да пуни, си седна таму и смрди лајна. Ма смрди, вели. Пат да го кладе и тоа става. Ви каже, вели, што ме тера да га мувите, вели. Тој е седна таму, го пуниме, имаше зелено као, и си имаше набрзено цел за као, мисли да мувите. Тој полајна да трчам. Си го мучи. Скаптоми јес. Една година, да? Ја беше во Брукс. Ја во Брук таму бе. Со чугата бе мотани. Ја, и тога гореше, да, гореше. Фаби гореше. Ала му вели скатай потеси. Тај е потеси. Ќе ви кажа на сторија вели, ала да не му кажете на никој. Та, не, ујде да се на вечери. Уши два камера, уши два. Изва. Е? Изва. Е така и ти си стакале. Сега што ќе правиме се, во тој свампо, таму као истако, Ја кереш да кафе. Да не го кап. Секој пат таму. Пиво таму. Ме ти канадата, ајде. Да, ме ти каната. Има. Не сакам се, не сакам. Кафе фореци, Не, мемели. нито шекер има, нито ништо на тоа. Мемели. Да, ти што ќе биш, што ќе биш. Да, не сам јас, напи. Пи, не? Не сакам Напи. се. Вода. Која вода е? Ќе замрзи, Џус имам, сега јас, не имам Не. орен џус. Ќе ти замрзе церејата ти. Чај со мемели ре. Ти ја кажа на пино и на тро. Вунисио. Такова, ие се со мели, такво. Ја ова е такво нашо. Тоа го има Баничка. Дојде чаниме на работа, што не седнам тока. И ние седнаме да јаме таму, цели кафе на чај, кафе. Турва, му вели Грко, what kind of drink you drinking, му вели. Тој без да ми вели. What, му вели како? Water, му вели. Па брат му, многу ги имаме ние тичани. Чани ги имаме. Седна да јади со тремошто и јади макарони. Тони, ори иден ти де. Скабери. Тој имаш југа спагети некаде. И скабери. Ние како ти дава, како карка Тоа дава. чакате. Гимачи. Скабери. Why, вели, what's wrong with you? Why you laughing? Spaghetti, Donny. Spaghetti. Okay, spaghetti go naut. A week to work again. Pa macaroni, ma ina ki macaroni. Tony, what are you today? Veli. Today I eat macaroni. Macaloni. Pari, kako dice. Ti why you laughing now, Veli? Macaroni, Tony, not macaroni. До сторија се што стана после? Што да правиш? Ја да Но, што стана после не? Е тоа беше. No. Дет него научи тоа и му вели, now I learn, му вели, you fucking плик. Од другото. Плик. Е, Say Greek. Greek. И најсен да вели, вели. Заврши таму тоа. Say Greek. Сен да вели, you fucking Greek. Па не можеш да реш. Кога на дете од тивите го кажеш, оден стар беше и од деда му го опитваш. Say fish. I'm going fishing, I catch a fish. И детето. I'm going fishing, I catch a fish. Say fish. I'm going to catch a fish. Не можеш да реш.
Таа пасо истото и Тони што велиш, дојде на работа и бегата такви ланчбег имаше. Отворва и пап, како рози да скокна. Излево. Трчете, скокна. Тој пуне за мене, Немој га, Немој га. немој га, не, има едни. Си јаде. What's wrong вели? Му велиме какарочи, му вели, се нападаме какарочи. Па тај се свени на индијанец беше таму работеше, no? American Indian. Му вели, Tony, I told you, leave your friends at home. Don't bring you here. Му вели. Тие си јаде, знате, си Тие кладе. ниту апика за тој. Си кладе во оризо тие. Ако ветиете. Индијанци кои Си се го ми за good luck. Но, кој се ќе се жене, зеве тие другите кај беле тие Вистина во Кјуба не те иде да флисто. Да пани машата, нема да. Го сло, Флис немаше во песето. нема ништо. И какарочи немаше? No, beautiful place. Depends the resort you go. You have to go. Но во Кјуба има. Тие... Знаеш попобиши не да што велеме ние. Ха. Такви се какарочи таму. Ја? Толкај. Буј деца. Ту е не хавинчис. Не видам никаде. И ја да не се видоме, па те имаше вели нешто во Комувшина вели таму. Вазер до низо. No, во ризото што јас како beautiful беше. Хавана. Не, во Хавана. Хавана е даунтаун во Јас како далеко од Па да, со лефориот во Хавана. Ја, Шап. лефориото Ама беа во резорт долу беа во Пакаре се па. Ти го знаеш ако знаеш. No, во ризото што јас е very luxury. Very beautiful resort. Вете, шом го пулеши, но до такова... Пикчер имам извадено натре во таквото и виде, Франци, ја виде во Ево таму што. сите резорт натре, имам извадено секаде пикчери. Во Бичо, во Ама сам, јас ја немам сам, не, без пари, не. Имаш пари, не. beautiful. Company полно таму. Е? Полно виде. I find a lot of companies.